An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Cɛni muso denmisɛnnin makɔrɔba Renouveau FM kanubagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw ni sɔgɔma. Tile hɛrɛ Ala ka di an kelen-kelenna ma. Maa maa sɔgɔlen b'an na sanga in kɔnɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleman dɔn. An sigira kɛnɛ kɔnɔ. Kɛnɛ min n'a bɛ kuma di fasodenw ma. An ka ɲɔgɔn bilasira ka yira k'a fɔ ko mɔgɔ ko tɛ kɛnɛ in ye. Parti ko tɛ. Kɛnɛ in fasodenw aw ta don. Jamana marabagaw jamana bɛ ka mara cogo min na sanga in kɔnɔ aw ka yeta ye jumɛn ye? Aw minnu ni aw bɛ ka filɛli kɛ ka lamɛnni kɛ mun de fɔra faso ma? Mun kɛra faso kɔnɔ? Jamana kɔnɔdenw anw de bɛ ka mara. Anw fana ka bilasiralikanw ye jumɛn ye? An ka kɔlɔsiliw ye jumɛn ye? Jamanakara minnu bɛ ka jamana mara sanga in kɔnɔ u ka se ka bilasira bonya ani karama kɔnɔ. Sabula maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila. Kɛnɛ in an y'a dabɔ jɛkuluw kama. Jɛkulu minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko u kumakanw tɛ yɔrɔ janw sɔrɔ. Kuma in an b'a a sira in an b'a du u ma. Ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔ. Fasoko de don. An ka sɔn o ma an kelen-kelenna. An ka bilasiraliw kɛ. O ye an sigikun ye. Lamɛndirɛ jɛkulu ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleman dɔn. Ka ɲini masa Ramani fɛ hali bi ko Ala ka kanu to. Aw minnu sɔgɔlen bɛ an na sanga in kɔnɔ an ka page Facebook kan ni aw bɛ ka filɛliw kɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo. An ka foli bɛ Bukari Jara yɛrɛ ye sabula a bɛ ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ. Jan in a bɛ se ka sɔrɔ an ka page Facebook kan cogo min na. Bɛɛ n'i ka dɔnfɛn don dɛ. Ahɔ. K'ale kɔni to yan n dalen b'a la k'a fɔ fugula tana curon kunna fugula min ni ta bɔrɔ dɔn. O la sa bɛɛ n'i ka baara don. An b'a fɔ o kɛwalew la. Kɛnɛ sigira kɛnɛ min n'a bɛ kuma di aw ma. Aw minnu ko Mali ko. An ta tɛ mɔgɔ ko ye dɛ. Mali ko de don. Foyi tɛ an bolo. Tagayɔrɔ tɛ an na. Ka tɛmɛ Mali kan. Fɛn tɛ an bolo ka tɛmɛ Mali kan. Birikokaw aw ni sɔgɔma. Gumakɔ dugu 12 kita komini 33 Sirakɔrɔkaw Makɔnɔ ni Gɔrɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleman dɔn. Kitakaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ. An bɛ karatakaw fo kɛnɛ in kɔnɔ. Ka an munumunu. Filadugukaw ka aw fo. APKAFU tɔnden bɛɛ lajɛlen. Président Mamadou Zoumana Sidibe. Nema FM sɔgɔlen bɛ an na sanga in kɔnɔ kasaro. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Émission faso kun ka an sigira. Ka bɔ kasaro ka don Kati. Katikaw an b'u fo. An ka musokɔrɔba tuloba na sanga in kɔnɔ. Madame Doumbia Umu Doumbia. A bɛ Kati. An bɛ a fo ko Ala ka kanu to ne ba. Ala k'aw bolokasiw jɛ. Ala k'aw ta fanga di an ma. Cɛkɔrɔba bɛ a bɛ lamɛnni na a ka denbaya fila bɛɛ lajɛlen fɛn min ye Maya Samake adjudant chef à la retraite an b'a fɔ Kati. Madame Dambele Fatumata Daw bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ ko Ala ka kanu to ne ba. Madame Sibi Umu Diko an b'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔ. Madame Jara Safiatou Jawara ka fo ko Ala ka kanu to. Madame Konare Lafiya Jara tulo bɛ an na. Bakɔ Jikɔrɔni Aseyila. K'aw bɛɛ lajɛlen fo. Sanga in kɔnɔ an tulo bɛ a la k'u bɛ ka lamɛnni kɛ. Direction centrale du service des armées fɛn min ye capitaine Abdramane Sow a bɛ lamɛnni na k'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔ ka waleman dɔn. Ka se e ka faamuya b'a la Kati hali bi. An teri fɛn fɛn bɛ Kati Dirisa Jalo b'o la o bɛ lamɛnni na. Ko Ala ka kanu to. Kuluba Ponge Madame Fanta Maïga ana ka denbaya u bɛ ka lamɛnni kɛ. An b'u bɛɛ lajɛlen fo. N'an jiginna Bamakɔ état-major la ne tɔgɔman bɛ yen. Général de division Ibrahima Dairou Dambele mon général Ala ka kanu to hali bi.
ala ka laɲiniw sabati. Madame la ministre des Transports, des Infrastructures et Équipements, an b'a fo kɛnɛ in kɔnɔ. Ne ba bara b'i bolo dɛ. Awɔ bara bɛ yen. Mali sira ko bara nɔgɔnin tɛ. Ala ka bara in ta fanga di ma. Salifu Traoré a bɛ ka namɛ ministre kɔrɔ don tɛmɛna. Lakana a bɛ se ka kɛ an niw ani an bolofɛnw cɛba in a y'a jɛnɛ yɔrɔ fin bara in kɔnɔ. An b'a fo. Attaché Madu Doumbia bɛ ka lamɛnni na. Capitaine Adama Keita, aide de camp du ministre Ibrahima Daïrou Dembélé. I ni sɔgɔma. Aw fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ an na sanga in kɔnɔ. Madame Doumbia, safurulayi Madame Sanogo Asanatu Doumbia a bɛ lamɛnni na. Général de corps d'armée Amadou Aya Sanogo. Bon général i ni sɔgɔma. Ko ala ka kanu to. Ala ka jamana in basigi. Golo Masiri tabaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Fɛn o fɛn bɛ kɛ e bɛ ka Mali lakana. K'i ye golo ta ka faamuya b'a la ka fini don i kana k'i ni di faso in ma. An bɛ aw fo. Lieutenant colonel Da Jara Misabugu a bɛ lamɛnni na. Membre du Conseil national de transition Alou Badra Nana Kassé, mon président i ni sɔgɔma. Don tɛmɛna Cour suprême na cɛkɔrɔba in a y'a jɛnɛ yɔrɔ fin Mali sariya bondakun kan. Maa minnu bɛ hali bi n'an m'an disi gosi n'olu ye k'u ye jamana in to a danbe la. Ko ja maaw bɛ Mali kɔnɔ yan hali bi hɔrɔnya olu ma falen foyi la. Kiri bondakun kan cɛkɔrɔba in a taara ka taa se a ka retraite ma a y'o misaliya bila an kɔrɔ. An b'a fɔ kɛnɛ kɔnɔ ka waleɲuman dɔn. N balimaw, émission faso kunkan a sigira ka kuma di fasodenw ma. Madame Kulubali Bintu Napo a tɛgɛ bɛ nɛgɛ la. Ne tɔgɔ Sori Ibrahima Diallo. Ka dabɔra dagaba wuli. An ye min ye kunɲɔgɔnw tɛmɛna i ka faamuya b'a la Premier ministre Sogɛl Kokala Mayiga a bɔra ka dɛntigɛli kɛ a ka wagatini tɔ min bɛ yen. O wagati o kɔnɔ ale b'a fɛ ka min kɛ a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ fasodenw ka maasugantilenw. Fasodenw bolo sina maa minnu na k'u kana ka an ka Assemblée nationale o nɛgɛkɔrɔla ko o kunkanko kumaw fɔ. Premier ministre Sogɛl Kokala Mayiga a bɔra ka dantigɛli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka tila ka kuma di CNT maaw ma a kɛra CICB la ni koɲɔgɔn in kɔnɔ. Maa 121 minnu si bolo wuli k'u sɔnna Sogɛl Kokala Mayiga a ka laɲiniw ma baara belebele minnu b'a bolo i n'a fɔ ka lakana sabati Mali kɔnɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen. I n'a fɔ an ka sariya bondakun kan majɛ minnu bɛ yen dafaliw bɛ se ka kɛ cogo min na sigikafɔw ka ta bala. Sogɛl taara ɲɛfɔli kɛ nin kan. Kalafiliw ka labɛn. Kalafili bɛ labɛn cogo di? Yɔrɔ jumɛn de bɛ na labɛn? Sogɛl kɛ ɲɛfɔli kɛ nin kan ka taa se mara yɛrɛ kɛcogo ɲuman jamana in kɔnɔ. A bɔra ka da don ninnu na ka ɲɛfɔli kɛ an ka CNT maaw ye. Maa 120 o ye an ka CNT ye. Maa 102 o sɔnna k'a fɔ Sogɛl Kokala nana dantigɛli min kɛ anw kɔrɔ ni an jɛnna n'a ye. Maa 2 olu ko k'u ma jɛn n'a ye. Maa 9 sabula bolokɔrɔta o fɛnɛ vote dɔ ye. N sɔnna n ma sɔn. I kɔni ye dantigɛli kɛ mais ne bɛna n yɛrɛ minɛ. Maa 9. N'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa maa 113 la minnu ma se kɛnɛ kɔnɔ dun. Aw ka dɔn ka fɔ musaka minnu bɛ di aw ma a dabɔkun tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ. A ye na aw ka fasodenw olu ka jɔrɔnaw u ka hakilinaw aw ka kɛ maa ye maa minnu sugantira bolo ɲɛsinna maa minnu ma anw tulo n'an daw aw sugantikun ye o ye. Musaka min yɛrɛ bɛ di an ka impôt de don. Aw ka dɔn ka fɔ musaka bɛ di aw ma nin kɛwale ninnu nin de kama diɲɛ tɛna kɛ n'a ye aw ka to kɔ. CNT maaw an bɛ se k'a fɔ maa 121 maa 102 k'olu sɔnna ka
sradi ika famya bala sukel ko kala maigama ko ka akateme na ka baray o biye uktu kalotle nina maflitle wolumla kureta ra kelite anni sankelen to atetme kleta ani kelenka sabula uktu kalotle tan seki samba fla ani mugan Ibrahim Boubacar Keita minima fli nina mafli da walma samba fla mugan kelen oh en tout cas ame sankelen kono na kaba o to e kleta ani kelen Ibrahim Boubacar Keita aka fanga d'Afrila sorosu nana ka fanga ta communauté internationale wila ko ka sariya la kelen ko fanga ka di civiluma ci blara anga chekorba ma bandaw sorosu tara katale ta frola kakana sabula don de menuna ko bela jelen to biko aka kewale ay minke don de menuna ko uya bisigiya ka fo jamana bi se ka konte bandaw kan bintu anga tamma ko ate numéro 1 jigimi dara bandaw kan jigiya mi da muktar wanka kewale min tara ka nyasi ufe jamana ima sorosu ya jigiya mi da nunuka jigiya inda farawa kalo kono to temene ko bintu amine kana blade ato ibulo korona la sona ma amma ko bana jo Allah madame Kulubali bintu napo faso kungambe kuma di faso deuma anka kuma anga yeta jamana kono mi jamana marabagaw mime ka ke jamana kono bi an faso demu amunu be kamara an fene ka am kambo ka blasralike baran akainwa jigiya me fredera anka anye anjoro fowa anga chekoroba bandaw kalo kono to temenen ko surasu ya ye jigiya me dera badaw ka nek makante surasu makandu ni tiabe fo akafo ko chekoroba in keleme ka ikanka surasu ka yeta jamana kono de wala don temene una mime ka ke jamana la ko ko jamana ni segerasa ko ma kele lebe ale be ka ma million kele o kagan ka musaka misro faso ka nanfulo la ma kele be ko ta ko ki ataye segeskel kiraw blara rapportu dira faso marabagaw ma ko nunu ka wele bisi min taleme ka nyasi uma faso bulo fem bubulo faso ka nanfulo bubulo ko ku nyinika bandawuma sonima jigi farawa nete moko kola ni ya famia ka foko moko ko kuma debe ka foya o ika famia choye me anya me mina bi ne o de fongo wakati de chiai mina ni udaminena jonka yamri yakuno joy bulo bo dossier ko ne burangedu président de la transition colonel Assimi Goïta. Monsieur le président Inisroma. Tania ko million kemeni biduru kadima. Ka musaka blay bulokoro. Jamana kono ika fomia bala. Ika seka ire demena e barake ko nyuma kono. Assimi ko million keme ale janako. Sabula jamana kono dewu sigelendo. Jigo be anna. Dunga fate kasro. Kala so chenendo Assimi ko ika fonya bala million kemei ale ayini jamana fe o kabla ika fonya bala faso demunu be degun dema temene kono do ka se ka bo oluka deguna Assimi aye million kemei taka di ke ko de fokwe enfi adjudant chef à la retraite kabala yaya dumia atlobe na sanga ngono ka fo akademba yala ko alaka kanutu kata se chele Amadou Tunkara avec Alaménike. Chele ka woni soma. Bintu kuna fune anya misro kunyo kono. Dossier membe procureur du pôle économique kataballa. Abe dossier ta ani klembo abela jele ika fonya bala. Buda na madeun ka kewale jugu. Ka foso deun ka dahirime anka impo munu be frayngonka. Ku ya ta Sobinkera nunuma verifica jamana marabagaw ma
Elaji Ibrahim Boubacar Keita dossier ni dirama bandaw dossier ni dirama oh ko manu nun ka wele critique la mo fe bandaw kera sababu ye ki kanka ika famia bala asimika la ini kono am foso deunga la ini kono amunu be ka kule sufra kleka ko maw be ma do ika famia bala ko olu keleme ka dangari anga furuba nanfulo la ko bale keleme ka dangari anga faso dugukolo munu be ambulo so munu be ambulo mobile munu be faso tola ko maw keleme ka nunta kuku utai ko ku wele subin keleme uma ukana critique la mo nyakoro bandaw ye kanganike ne o de fongonte mo kola ne be tia de fola peut-être e ka yeta ani ne ka yeta o tekele mais bimi bien kibera o jara adama sangare avec les seki mobi bamako kasubomba a kelembe kata lasawi ma chama ne be olu be bolo la sanga inkono asimi na len kofe ambe ministry foya ministry mi ni aka wale ya nama dugu anna anya jigimi takada aka nama bo ajigi koro ministre de la justice, des droits de l'homme et de garde des sceaux Femiye Mamadou Kasoge ministre soin à Kalfalembala aka chesiri kono anaka mauswantileu maligi kulubale boraka munu swanti donte meneuna ko ni cheba munu flekiri bona kunka anka danununa nunu nebe uyu ka dambe uyo makara uka honya uyo makara uto anuko obruju uyo makara ko olu ta fe sinima sinikenema maleon ka fuko aw faya keta jamana inkono o mawde sontira malgi kulubalu fe kiribo na kunka ambe kolu yede olu de yebi olu de procureur ye ambe kolu de yebi olu de président de tribunal ye ambe kolu de yebi olu de anka greffier ye olu de anka juge d'instruction ye maladri sontira kabo matawla kiribo na kunka ambu foko wole mando sam ani silema aka wuli ana aka chesri mamunumbe nu keleme ka dangari faso na fulola mamunumbe nu keleme ka dangari faso bulu feuna anye kibora soroko ma wara fana be anga kene belebele ba min be nyama koro cité des enfants na be fo ama ko Musa Traoré ka kuru ko faso den do fana talembe ka o kuru belajele ko san ambe ka segesegeli ke ni ala sona dona leuna amena bona dossier mimbe ambe a tia da tlol critique la mo tloka ni kuru bleble bay cité UNICEF la nyama koro ko faso dendo fene talembe ko san ni kuru ye ani ni anga mamunu degun nu rapatrer la kabo ika fonya bala jamana wale kan nu bena nu be bla romina o kuru belebele bay anu o kuru nunu tugule me gona ni kene lawta bay hectare joli plus de 10 hectares ko o fene tara fere madoma ambe ka segesegeli ke amba tia bange dona leuna ni alawta la jona nay ambe anga kribuna kunti la mo fu sanga inkono munu kelembe ka wuli ka jodamine oh dossier tan kele obe tablukan procureur du pôle économique wuli ka jo abena adamine nakabo aba kunche maoma be ke ekeleme ka façon na folochien qui est politicien il est généralier il est officier koni ma bela jelem bena wele kelen dossier ta ani kelen obe pôle économique katabluka procureur katabluka sangay kono non de bena kaboy anga ambassade kono anga consulat kono musaka muno détourner na procureur du pôle économique ko masite toy ko malien ko anga hakilatke anya kibore soro ka fo office central de lutte contre l'enrichissement illicite mumuni gino abora ka danteleke masabaka wole juguka u bisgilendo ka fo milliard nani ani million barika chama oluyo o taka bo faso ka wagande kono ka tawso jonai u tega dara so nunuka waru be ro mununa ubeyon nyorodo do contrôle buko wakati mina utaraka tu ka sofere ugolo dema so jole ni a valeur estimée à beta million kemenandila o so tara fere ara wolo dema million temps faso ka na folo signaledu jamana betami jamana ahina te do anate sawa
ame asimi fo nete katisra peut-être fonin tatora kita nin temna infe sinon ne beta ma kelempe de fe kati nkle ma se asimi fe ni tele tente asimi don mais en façon don anka hake en fantani kule ko hake mami manana jamana inkono ko ibe o hake ni ko di en fantauma amunu be joro la sanka ani wakati belajele ni amo jukuroma dondo ambe jukuroma dondo opmao jamana marabaga manana faso de nyuma tugun oko odime akabara wala asimi tani kabarai shogal ko kala maiga asimi aka million kemeni million bidru ale jana million keme kode irefe million bi wolom landuru be kadi iko ama wakati mi kalfale mila ko nala sonama ko o wakati famille famauka gringajo ou ka train de vie condition de travail oh ko musaka min be do o la chama be na bo o la sabula ko musaka tienta ka barka kabu ife million bi wolom lani durube takadima fond de souveraineté ijana joliko dona leuna amena lew billahi barain ake kanya sino ambe place d'indépendance beta ande soy barain ke kanya nama ke kanya dana ya min derika train de vie mi niko ko ka dobola réduction de train de vie ni ma dobola ibeta an sur place d'indépendance là alas gisgo émission faso kunkan faso de on an donkan anye kibara soro ka fo fami nyono e nyono jatige wole kebaw u kelembe ka dangare e ka fomya bala nyono ka wala krenkrenyana iromi nabe foma ko fabakoro abe commune marko fe mamunu be nuka an ka ta e ka fomya bala ka ta seneke mamunu be nuka an ka ta malo truke semaina a ko jatige wole kebaw u kelembe ka dankare ni ma ko fole nunu ka bara tagabolo la bara min nuba ke ka demba da irima nyina la no ye sene kata se nyo senuma kata se molotruma ko dankare lembe nunu ka wulika jawla abe kalo flabobi krenkrenyela marko nabe nyono marala e ka fama bala nyono fabakoro ni abofe commune de marko kibaray adara antloka ambalmake Suleiman Samake fe alere marko o wolode modendo o ulasa kiboray ale ada antloka en frère ba en profiter asimi antloba la mina munu be kasro Sadio Kamara ambi fo ika wulika jola aye mina nyini aye da awire la aye mina nyini aye anga rasula koko service de renseignement mamunu be aw bolokoro mal la dirudu sécurité d'état mamunu be aw bolokoro mal la dirudu façon kanumbula aw jija akodo fram ko ka alibi israélien munu be aw bolokoro russie munu be aw bolokoro américain munu be aw bolokoro mogodon koni alni o dira aw ma aw kana son uluka mogola no e français mana fin di aw ma en termes de renseignement, en termes de la sécurité d'État, aye Francisca Fembe Toy. Nous nous mettons au boulot qu'on a ni barabe kake olui. Aye malien d'outa, malien la driou. Faso kanu be mamununa. Munum be numu dambe falen foy dengelena. Ayo offra ekipu munum be au boulot koro. Aye bara aye tanai. Jamana be boulot min kambi. Baski be kanali. Jamana be boulot min kambi. Mau hakli be fawrela katema jamanaka no e kalaflie oh anka kramo ba no e buye aidra Shérif de Nyoro di Sahel abora ka foko ka sanfla koko fra transition ka sababu ke jamana be dinga mikono jamana bina foka damateme o folen ko e ka fomya bala politicien chamambe munu ye yere da mine kaban
olu ko k'u ɲante foyi la bi élection in ka kɛ jamana ka di olu ma u ye an ka nafolo minnu suɲɛ olu ka kisi kaso ma jamana in ka continuer ka mara o mara cogo kelen o maa kelen fɛ Asimi ala ta kɔfɛ n'i bɛ jamana ko de la foyi t'i sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ segukaw fana bɔra kunun ko politiciens da bɛ min na bi i ka faamuya la o ye kalafili ye olu yɛrɛ ɲan tɛ jamana in na bilen kalafili ka kɛ u ɲambo de la segukaw bɔra ka yira maliyɛnw na ka yira diɲɛ na ka yira communauté internationale la ko sɔrɔsi minnu bɛ an kunna bi jamana bɛ lahala min na ko u ɲan bɛ min na min bɛ ka kɛ ni an sɔnna ka dɔ fara ninnu ka wagati kofɔlen kan olu kɔni sɔnna ka ban segukaw ko ten k'u sɔnna k'u dalen b'a la k'a fɔ jamana in a bɛ bɔ bolo la Bintu yan'an k'an sigi ka an cogo ka kuma di maaw ma minnu bɛ ka an lamɛn ka bɔ Faransi ani Espagne i n'a fɔ Denba Kulubali i n'a fɔ Mamadu Kulubali ka taa se Denba Suware ma ka taa se Sakisidi ani Tumani Sisoko ma Faransi an b'u bɛɛ lajɛlen fo Espagne Sajan Konare bɛ yen Musa Sidibe Balaba ka taa se Mustafa Jara ma ninnu ye an kanubagaw ye minnu ye an kanu i ka fanga bala ni faso jɔrɔ b'u la i n'a fɔ k'u bɛ Mali kɔnɔ yan cogo min ninnu bɛ Mali kɔ kan so fara tile kan jamana in jɔrɔ b'u la ko ala k'an bɛɛ lajɛlen lakana sɔrɔsiw jansa miniti kelen an k'an cogo ka kuma di fasodenw ma bilasirali ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ Madame Kulubali Bintu Napo an seginna ka don kumaso kɔnɔ sɔrɔsiw jansalen kɔ Mali golo masiri tabaw jansalen kɔ an bɛ segin ka don kumaso kɔnɔ ka kumasen di lamɛndirɛjɛkulu ma ani minnu bɛ ka an filɛ an ka page Facebook ka sanga in kɔnɔ sɔgɔmada in na an y'a kanu an ka kuma minali minnu bɛ senna sanga in kɔnɔ minnu bisigilen bɛ i ka fanga bala an ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ ni dɔw bilara don tɛmɛnenw na Adama Sangare b'o la ale bɛ kasobonba la sanga in kɔnɔ ni kunɲɔgɔn in kɔnɔ an y'a mɛn k'a fɔ Bakari Togola fɛnɛ journaliw y'a sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen la Mali Tribune u y'a jira k'a fɔ Bakari Togola k'ale kun fɛnɛ a bɛ kalan mɛn sanga in kɔnɔ pôle économique fɛ ko kunun ko convocation dira ma o b'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u minɛla don tɛmɛnenw la ni liberté provisoire dir'u ma Asimi nalen kɔ badaw kun kankannen bɛ dossier minnu ye ko dossier dayɛlɛnna procureur pôle économique a ka tabali ka dossier belebele 11 o de bɛ yen miliyari bayirika o de taara bunadamadenw fɛ Mali kɔnɔ yan an fantanw ka impôt k'a fɔnɔ baara daminɛna ka ban aw ka yeta baara in na jumɛn ye sanga in kɔnɔ fɔkɔɲɔgɔnkɔ ani faamuyabaliya caman de bɛ kalafili bondakun kan dɔw ko organe unique de gestion des élections o ka kalafili labɛn wa walima jɛkulu minnu bɛ sen kan kɔrɔlen kalafi ka to olu bolo Sukɛli Kokala Mayiga a ye dantigɛli kɛ ka ban n'o tɛmɛna ka bɔ yen sanga in kɔnɔ maa caman y'a ɲini k'a fɔ transition wagati ka dɔgɔ dɔ ka fara wagati kan wa an bɛ kuma di aw ma Sajan Konare n'a ye an ka message sɔrɔ a y'a kanu a ka don ko a ka ɲɛfɔli kɛ ko dakura dama bɛ a bolo k'a fana b'a fɛ k'a ka ɲɛfɔli kɛ an bɛ kuma di aw kelen kelenna ma ka weleli kɛ ka i da don an ka baro la a bɛ aw bolo 20 80 08 08 a ye weleli kɛ o la ne yɛrɛ ka jufa kɔnɔ telefɔni n b'a ɲini aw fɛ ni mun b'a fɛ ka weleli kɛ a ye midi ma kɔnɔ 76 27 40 36 ni ɲininkali bɛ min bolo ni kunnafoni wɛrɛ b'i bolo ka da ne tulo kan ni ye n wele nin nɛgɛjuru sira in na i ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yamaruya dilen bɛ aw ka weleli kɛ 20 80 08 08 ne ka jufa kɔnɔ telefɔni 76 27 40 36 n balimaw kuma bɛ aw bolo sanga in kɔnɔ bilasirali ka kɛ bonya ani karama kɔnɔ ko ka dɔ fara transition kan maliyɛn caman ka laɲini don sanga in kɔnɔ politiciens ko hali seconde kelen tɛ fara u ka wagati kofɔlen wagati n'o ye tile 10 kalo 18 ko min dira ko hali seconde kelen tɛ fara a kan kuma tɛ bilasirali ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ Bintu dɔ bɛ da la wa
Ani sɔgɔma. Allo. An sɔgɔma. Aban sɔgɔma. Hakɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Anba. Allo, n tɛ Kone de don Banakabugu la. Kone Banakabugukaw. Abasire ja. I bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ kuma b'i bolo. Ni kɔni dɔw tiɲɛna nisɔndiyala baw taabolo ka ɲi. Bisimila. An bɛ dugawu kɛ Ala ka renouveau Ala ka taa ɲɛ. Amin arabi inchallah. Ala k'an ka laɲiniw sabati. Amin amin amin. Ala ka basigi don an ka jamana in kɔnɔna na. Amin arabi amin arabi. An kɔni an bɛ dugawu kɔni kɛ Asimi ni Sogɛli Ala k'a ɲɛ u bolo. Amin amin amin. N'a ɲɛna bolo a ɲɛna an bɛɛ de ye. An tɛ politicien ko la bɛ foyi la an kɔni mago bɛ an ka jamana basigi an ka jamana ɲuman de la. Dɔ kɔni fara transition kan o yɛrɛ ka di ne ye kosɛbɛ ne ka laɲini. San 2 ɲɔgɔn ka fara kan u ka baara kɛ ka ɲɛ u fana wari donna ninnu kɔni minɛ ka datugu tuguni dɔrɔn o ye an ka jamana wari suɲɛ ka taa don du ni mobili ninnu na u ka fɛn bɛɛ sɛzi ka don jamana ka yamaru kɔnɔna na. Bisimila. Voilà o de ka d'an ye kosɛbɛ. Kone. Politiciens ka mankan ye o tɛ banko ye olu mago bɛ mun na an mago tɛ an mago bɛ faso de la olu mago b'u yɛrɛ de la an mago bɛ an ka faso de la. Voilà an bɛ dugawu kɛ tile yɛrɛ Ala ka dan n'an bɛɛ lajɛlen. Amin arabi inchallah. Ala ka basigi dan ka jamana kɔnɔ. Amin amin amin. Jamana in fantan naani bɛɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen da sunɔgɔ hɛrɛ la ka wuli sunɔgɔ la si kamana gabagatɔ kana sunɔgɔ. Amin amin amin. Namba. Merci beaucoup Kone. Bɛɛ n'i ka tiɲɛ ka fɔ faso ka jɔ fasodenw kuma bɛ aw bolo. Kasun Jalo radio Kayira k'a bɛ ka lamɛnni kɛ an b'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔ a ka émission ɲɛsinnen bɛ biriko fɔli ma ko Ala ka kanu to i Jalo. Dayɛlɛ Bintu a ka don. Allo. An sɔgɔma. An sɔgɔma dɛmɛ. I tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Ne tɔgɔ Musa Konare. I Konare Musa kuma b'i bolo. Ne ka hakilina ye min ye. Ne hakili la élection kun ye jumɛn ye o tɛ président ko ye. Élection. Président kelen tɛ dɛ députés b'a la maires b'a la conseils régionaux b'a la. N y'a faamuya n y'a f'i ye bakuruba de la. Bisimila. Voilà mais ni Ala y'o ɲuman d'an ma o. Transition kɔnɔ. Ne hakili la an b'a muɲu n'o ye k'Ala ni kira kanu n'o ye. Karamɔgɔkɛ. Maliyɛn t'a ɲɛbaga fɛ f'a tiɲɛbaga. An bɛ Ala ni kira de deli Ala ni kira ka barika don an na sini kan. Amin arabi. Ala ni kira ka jamana in ta fanga d'a ma. Amin amin amin. N'i y'a dan ne ma jamana in bɛ to a bolo fo wagati min fo ka taa jamana ɲɛmajɔ. Tubabu ka hakilina ye u ka hakilina ye an b'an faso de kɔ an tɛ ko wɛrɛ kɔ. Faso in bɛ dingɛ min kɔnɔ Ala k'a fɔ fanga d'a ma. Amin arabi inchallah. Ala k'a tɔgɔ ɲuman d'a ma. Amin amin. A n'a sankɔrɔta n'a kun. Amin 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 amin. Politiciens ka ko n'u bɛ miiri jamana in na u kan ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Asimi de tɛmɛ pour jamana ka bɔ gɛlɛya in na. N'u ɲɛ t'o la ko fo u y'a ko fɛn tɛ fara transition kan. An kɔni an bɛ Ala ni kira kɔ an bɛ Asimi kɔ. Jamana in kɔni Ala k'a bɔ fanga d'a ma ka barika don a la. O kun ye ne ka kuma ye. D'accord. Laurent Kulubali artistes ka kɛnɛ le plateau des artistes an cɛkɛ ɲɔgɔn don a bɛ Siyaka Tarawele fɛ a bɛ ka lamɛnni kɛ sanga in kɔnɔ ko Ala ka kanu to Laurent Kulubali artistes jigi b'i kan awɔ dɔ bɛ da la Bintu dayɛlɛ an sɔgɔma. Allo. Denbaya bɛ di. Bisimila kuma b'i bolo. Tori. Ne. Bon, c'est que fɛn dɔw bɛ yen fo k'an ka fɔ maliyɛnw ye quoi. O ye jumɛn ye? Tiɲɛ don Mali an bɛ taabolo min na Mali ka ɲi. Mais ka mun ka fɔ ka dɔ fara transition kan. Kuma bɛɛ ka fɔ fo o. Ka da kan parce que an bɛ diɲɛ dɔ de kɔnɔ diɲɛ bɛɛ bɔlen ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma de. Bɛnkan dɔ de bɛ yen. Ani diɲɛma tɔw cɛ. N'an ko an b'o bɛnkan wuli ka bɔ yen. O gɛlɛya bɛ se an yɛrɛ de ma fɔlɔ. N'a ye embargo wuli Mali la. Parce que bɛnkan dɔ de fɔra o. Kosɛbɛ.
Oh no, ango ambo donga jole sisan. Ami singa to ambo ko kelen de kono. Ne goni mun po chokele. Chokel anana mamu ba da. Abole me barakela kuma de fo. D'accord, ibe kuma tele ya? Wala wakati sunana kwa. Mimi ka se ka mu pedro. Bismillah. Chokel sempre feria ko la reja ko batu kwa. Abana. D'accord. Ko metru ka ko bala mali ka ferole ro bala tutu anemo ko aka deje ka batu kwa. Ne pego de pokwa. Bondedu. D'accord. Ambi fo. Madame Kolbeli tulote benika tiando. Tian ka fo faso ka jo antlobe o de la sanga inkono. Tian ka fo faso ka jo. Moko kote parti kote mali ko de do. Foite ambolo ni mali inte. Bintu dobe dalawa. Bintu ibe ageto kanye saja dona. Ibe ageto bintu dobe dala kaba. Ansoma. Allô? Ibe radio fuka me bosro. Ibe radio fuka. Somo. Torosula. Ni ma do. Ageto itone jomo ka welel ke ka bomi. Ntoro ni jamu hawa sanu. Awa isanu ka boro jme. Sorry. Ne. Banagabula. D'accord, banagabu kaudu. Tarasula. Bismillah ibe faso ngan kene kono kuma bibulu. Mali politiki. Anga jamana ka bugulu. Antoro la ansengana. Politiki moko ku be yalo ka koy. Anga jamana ka to tere tugulu. Wala sambi lafiya choka nan san toro la de. Lafiya foi ta muso ka nyanne do ko ju. Politiki moko ya antoro. Anga jamana ka bugulu ya anga lafiya. Bismillah. Yo ta ansengana koy. Awa. D'accord, sanu. Amin arabi inshallah. Madame Kulubali Bintu Napo ni kuye ne batogoma awa sanu apme ka wolele ke kabo banagabugula. O ambe fasoko de la moko kote antaye fente ambulo kateme mali ka tagaro tanna nationalité flafne tambulo. Kelene du. O mali mama ko kibe dankeri mali na ibe ansoro inye. Ayanga waru fono. Procureur du pôle économique kana masitoy. Kana masitoy. Sente nauba yamaria di uma. Uka mawele mamunu kolu tiseka kiri walma utiseka wele ni sente walma Assemblée nationale ma yamaria di. Ante frega anga yamaria di sente ma. Anga miliaru dalembu kono de. Hakato be kuma kere. Bintu. Dobe de la wada ila kadu. Ansoma. Ambari soma sodi. Aketo itone jumo ka wolel ke ka bomi. Randal Faraji Traoré ka bomi sira. Andan Faraji Traoré misra kaw. Toro sula. Ibe faso ngan kene kono kuma bibulu. Sorry. Bismillah. Ukatana e. Oh. Le temps flavé. Il faut renforcer les frontières. On est clé. Ka tawdani kaso bon daile. Oye fly. Élection ko. Malien data la sisa anga traité élection là. Il y a une élection qui au cas où mo be. Donc bi ka denge se kulu ko na ka dugu wala ni ulu bi na ni élection ko kuma e. Jamana yere kelendo jamana ni milendo o mu élection e mo dala. Dernier date de Nassau. Le visage de tout un chacun est connu maintenant. Ce gouvernement-là, on ne peut pas le critiquer, on ne peut que l'encourager. Quand il s'agit à Bandaou, à Fora et Kamini Masro, on l'a dit de composer avec le Malien et non la France. Mais la date qui est donnée là, c'est une date donnée par les Occidentaux. On a jamais tout fait. Degu ndanka ande ba donya kosobe Mali ti jo anko ande kanga Mali jo
Moi, je suis là pour le Malizo. Comité international, ça fait leur problème là-bas. On débat la Jamana Joyan. Au Katafe, ça c'est moi, ma vision. D'accord. D'accord. Le procureur Ambidou Aoukaï. D'accord. Il faut que le sud soit sécurisé. Alors que Kishikutana. Amin, Rabbi Inch'Allah. Merci bien. Traoré. Bon. Madame Koulibaly Bintou Napo, ni anka malabaye. Foli ani tano, ambake Elhadj Seydou Patrice Dambélé. Ansinem Nyamado, Sanga Inkono, o amba fenefo, ko afari jolen bate, ko albi alaka lafia di, anaka bana sigin ko peu, o, ko fomyali sorola, yelikera, ko albi alaka kanuto andi nyonche. La majere jekulu nimbe dasgi anka bi émission faso kunkan, ka hegeto belebele ka ke sajan kunare fe sabula, aye aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan